여러분 안녕하세요. 자, бүгдээрээ сайн байцгаана уу? 같이 기도드리겠습니다. Хамтдаа залбирцгаая. 우리를 사랑하시고 우리를 구원해 주신 하나님 아버지만을 간절히 사모합니다. Бид нарыг хайрлаж, бид нарыг аварч өгсөн Бурхан таныг үнэхээр их санагалдж байна. 죄로 말미암아 심판과 멸망을 받아야 될 우리를 구원해 주셨습니다. Гэм нүглээсээ болоод шүүлтэнд ороод мөхөөсөөр аргагүй биднийг та аварч өгсөн билээ. 하나님과 원수되어 오직 육신만을 위해서 살던 우리를 위해서 친히 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. Бурхан тантай дайсагнаж махбодынхон төлөө амьдарч байсан бидний гмийн өмнөөс эзэн та өөрөө загалмаа дээр цовдлогдсон шийтгэлийг авсан билээ. 그 크신 사랑과 은혜를 조금이나마 보답하고 하나님 앞에 서기를 간절히 원합니다. Тэр агуу хайр нэгүсэлд тань багч тухай хариу барьж байгаад эзэн таны өмнө зогсохыг хүсэж байна. 우리의 마음과 우리의 생활을 하나님께서 친히 인도해 주시고 주장해 주시옵소서. Бидний сэтгэл, бидний амьдралыг Бурхан та өөрөө өдөрдөж бас захиран жолоодорой. 헛된 세상 일에 마음을 빼앗기지 않도록 지켜 주시옵소서. ертөнцийн хоосон юмсад сэтгэлээ булаалгахгүй байхаар сахин хамгаалаарай. 죄악이 우리의 생활 가운데 자리 잡지 못하도록 우리의 마음을 강하게 지켜 주시옵소서. Бид бүхний амьдрал донд гим нүгэл байр суурь олохгүй байхаар бид бүхний зүрх сэтгэлийг та хүчтэй зууран бариарай. 이 시간 주의 말씀을 사모해서 우리가 한 자리에 모였습니다. Энэ цагт эзэн таны үгийг санагалзан бид бүхэн нэг газарт хамт цуглаад байна. 우리 각 사람의 마음과 형편을 아시는 주님께서 우리 각 사람에게 필요한 말씀을 나타내 주시옵소서. Бидний хүндэсвэрийн зүрх сэтгэл нөхцөл байдлыг мэддэг эзэн та хүннийг бүрт хэрэгтэй үгийг болгоорой. 우리가 육신을 이길 수 있도록 우리의 마음을 붙잡아 주시옵소서. Махбодоо ялж дийлж чадхаар бид бүхний зүрх сэтгэлийг зууран бариарай. 악한 자의 시험을 막을 수 있도록 말씀으로 우리의 마음을 지켜 주시옵소서. Хорон нэгний сорилтыг бид нар хааж чадхаар үгээрээ та сахин хамгаалаарай. 우리 각 사람의 가정에 하나님의 은혜와 하나님의 축복을 더해 주시기를 의지합니다. Гэр бүл болгон дээр Бурхан та өөрийн эрүүл, өөрийн нэгүслийг нэмжүүлгаарай хэмээн чин сэтгэлээсээ залбирч байна. 주님 다시 오실 때 우리의 사랑하는 사람들과 함께 주님을 만날 수 있게 도와주시옵소서. Эзэн таныг дахин ирэх үед бид өөрсдийн хайртай хүмүүстэйгээ тантай хамт уулзахад та туслаарай. 전 세계 주의 백성들 모두와 함께 해주시기를 간절히 의지합니다. Энэ дэлхийд байгаа эзэн та өөрийнхөө ард түмэнтэй бүгднтэй нь хамт байгаарай хэмээн гуйж байна. 아직 하나님의 사랑을 기다리고 있는 영혼들을 버리지 마시고 구원의 길로 인도해 주시옵소서. Одоо хүртэл Бурхан таны авралыг хүлээж байгаа дэлгэр сүнснүүдийг та хаялгүй авралын зам руу өдөрдаарай. 이 시간 전국 곳곳 주의 백성 모두에게 주의 말씀으로 충만히 채워 주시옵소서. Энэ цагт орон даяар байгаа эзэн та өөрийн ард түмнээ өөрийнхөө үгээр бэлхэм дүүрэн болгоорой. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Бидний эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 성경 고린도 후서입니다. За, Библиэс харъя 2 дугаар Коринт байна. 고린도 후서 5장 1절부터 10절까지입니다. 2 дугаар Коринт 5-ын 1-ээс 10 дугаар ишлэл байна. 자, 고린도후서 5장 1절부터 10절까지 잘 들어보십시오. За 2 дугаар Коринт 5-ын 1-ээс 10 дугаар ишлэл хүртэл та бүхэн сайн сонсоорой. Учир нь газар дах гэр болох майхан маань нурах аваас бидэнд гараар баригдаагүй тэнгэрт мөнх байх. Бурхны барилга буйг бид мэддэг. Тэнгэрийн орон гэрээ өмсөхийг хүнсэмжлэн энд бид гасалцгаадаг. Бид хувцалсан байх аваас нүцгнээр олдохгүй. Учир нь бид майхандаа байхдаа дарамтлагдан гасалдаг. Учир нь үхтэг нь амиар залгидахын тулд бид тайлахыг бус харин өмсөхийг хүсдэг юм. Идүүгээ биднийг чухам энэхүү зүйлд бэлдсэн нь
бидэнд сүнсийг барьцаанд өгсөн бурхан юм. Тиймээс бид үргэлж урамтай байдаг бөгөөд бие дотроо суухдаа эзнээс хол буугай мэддэг. Учир нь бид үзэгдэх зүйлсээр бус харин итгэлээр алхдаг. Бид урамтай байдаг бөгөөд биеэс хол эзэнтэй ойр байхыг илүүд үздэг. Тиймд ойрч холч түүнд таалагдах нь бидний ирмэлзэл үлээ. Учир нь хүн бүр мөөгч, сайн нэгч юу үлдснийхэн төлөө биеэрээ хариугаа авахар бид бүгдээрээ Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирэх ёстой. 예. 2021년 새해도 벌써 지났습니다. За 2021 он шинэ он маань аль хэдийн гараад өнгөрчлөө. 그리고 또 차강사로도 지났으니까 진짜 새해가 됐습니다. За цагаан сар жигсэн өнгөрчихлээ. Ингэхлээр бид хүний хувьд жинхнээсээ шинэ он эхэлсэн. 예, 작년 한 해는 우리가 이 코로나로 말미암아 제대로 모이지도 못하고 또 전도도 하지 못했습니다. За өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бид нөхөн тийм ээ цуглаж чадахгүй бас сайн мэдээг олигтой сайн дараач чадахгүй тийм жил байлаа. 이 전 세계적인 재앙이 빨리 지나가도록 간절히 기도할 뿐입니다. Тэгэхээр энэ бүгдлгийг хамарсан энэ гамшиг хурдан өнгөрөөсөө л гээд залбирч сууж байна. 근데 올해도 우리가 그 짐작해 보면 빨리 지나갈 것 같지는 않습니다. Тэгэхээр энэ жилийн байдлыг ингээд таамаглаж харах юм бол бас зааштай тийм хурдан дуусчихгүй юм шиг харагдаж байна. 온라인으로 이렇게 교제하는 시간이 좀 더 이어질 것 같습니다. 온라인аар ингэж нөхөрлөж байгаа цаг хугацаагаас илүү сунгагдах юм шиг байна. 그래서 말씀을 더 사모하고 또 교제에 더 잘 참여해야만 우리의 신앙을 지킬 수 있을 겁니다. Тэгэхээр үгээ илүү хүсэн тэмүүлж энэ нөхөрлөлтөд илүү хичээнгүйлэн оролцож байж ижил бид өхөн итгэлээ энэ дунд сахин хамгаалах боломжтой. 예. 자, 오늘은 바울 사도의 신앙은 어디에 그 신앙의 중심이 있었는가 하는 것을 우리가 배우고자 합니다. За тэгэхээр өнөөдөр бүгдээрээ Илч Паулийн итгэлийн гол цөм нь юун дээр байсан бэ? Тэр талаар хамтдаа сурах гэж байна. 자, 사도 바울은 예수님을 가장 가까이 따라갔던 사도라고 말씀드릴 수가 있습니다. Тэгэхээр Илч Паул бол Есүсийг хамгийн ойроос дагсан дуураас нь тийм одоо Илч шав гэж хэлж болно. 바울은 고린도전서 11장 1절에 예수 그리스도를 본받는 것 같이 너희는 나를 본받으라고 담대히 말할 수 있었습니다. За Илч Паул Коринт 11-ийн 1 дээрээс харах юм бол Есүс Христийг та нар дуурайдаг шиг намайг дуурайгсад байцгаа гэж зоригтойгоор хэлсэн хүн. 내가 예수 그리스도의 흔적을 갖고 있다라고 말할 정도로 예수님을 가까이 따라갔던 사람입니다. Тэгэхээр Есүс Христийн оромнууд надад байгаа гэж хэлэх чинээгээр одоо Есүсийг их ойроос дагсан хүн байна. 그 바울 사도의 그 신앙의 원리가 마음의 중심이 어디에 있었는지 그걸 통해서 신앙의 원리를 배운다면은 우리도 그 바울을 따라갈 수 있을 겁니다. Тэгэхээр тэрхүү одоо сэтгэлийнхэн гол цөм юун дээр байсан, тэгжиж сэтгэлийнхэн гол зарчмууд юу байсан, түүнийг сурах юм бол бид бүхэн ч гэсэн Илч Паулийн араас дагаад явах боломжтой. 그 내용이 이렇게 정리돼서 모여 있는 것이 지금 고린도후서 5장에 있는 말씀입니다. За тэгэхээр тэдгээр зүйлсүүд одоо нэг дор зэрэг гарч байгаа агуулга гэх юм бол 2 дугаар Коринт 5 дугаар бүлэг дээр гарч байна. 바울 사도는 이 고린도후서 5장에 있는 이 말씀을 마음에 항상 갖고 있었기 때문에 주님을 끝까지 따라갈 수 있었습니다. Тэгэхээр 2 дугаар Коринт 5 дээр гарч байгаа эдгээр үгсийг Илч Паул сэтгэлдээ үргэлж тээдэг байсан учраас эзнийг эцэг хүртлээр дагаж чадсан. 그래서 우리도 바울의 그 신앙이 어디에 중심을 갖고 있었는지 그 원리를 우리 마음속에 새기는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Тэгэхээр Илч Паул юунд гол цөмөө болгож итгэлийнхэн тэр зарчмууд юун дээр оршиж байсныг би өгдөө энэ цагт сэтгэлдээ сийлээсэ гэж үсэж 자, байна. 먼저 1절입니다. За эхлээд 1-р ишлэл байна. 1절 같이 읽겠습니다. 1-р ишлэлийг хамт уншийе. Учир нь газар дах гэр болох майхан маань нурах аваас бидэнд гараар баригдаагүй. Тэнгэрт мөнх байх Бурхны барилга үг бид мэддэг. 자, 바울의 마음에는 이게 항상 있었던 겁니다. Илч Паулийн сэтгэлд энэ үргэлж байдаг байсан байна. 우리가 살고 있는 이 집은 잠깐 거하는 집이라는 것을
바울은 잊지 않았습니다. Бид бүхний оршин амьдарч байгаа энэ майхан бол төр зүрийнх юмаа гэдгийг гэлж Паул ерөөсөө мартаагүй. 예, 적어도 바울은 한 30년 그 이상, 30년 정도 이상을 신앙생활을 했습니다. За багада тооцож явж үзэхэд Илж Паул бол 30 гаруй жил итгэлээр амьдарсан байна. 예, 그런데 그 30년을 신앙생활을 하면서 예수님을 따라가면서 그는 항상 기대하고 바라보는 것이 있었던 겁니다. Тэгэлэр Илж Паул 30 гаруй жил итгэлээр амьдарч Есүсийг дагаж явангаа үргэлж нэг найдаж хардаг зүйл түүнд байсан байна. 예, 이 땅에 있는 이 육신이 금방 지나갈 거라는 걸 알고 있었습니다. Энэ газар дээр байгаа энэ махбод гэдэг зүйл нь тийм ээ дорхноо өнгөрч одох юмаа гэдгийг тэр мэдэж байсан. 예, 그리고 영원한 집이 기다리고 있다라는 것을 알고 있었습니다. Тэгээд мөнх барилга нь хүлээж байгааг тэр мэдэж байсан байна. 예, 우리도 그것을 잘 알고 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн үүнийг сайн мэдэж байгаа. 예, 세상의 것은 잠깐입니다. За энэ ертөнцийн зүйлс бол төр зүрийнх. 예, 이 세상에서 부요를 누린다 해도 그것은 잠깐입니다. Энэ газар дээр элбэг хангалууныг эдэлж амьдарч байна гэсэн нь ч төр зүрийнх юм. 이 세상에서 고통을 받고 고난을 받는다고 해도 그것은 잠깐입니다. Энэ ертөнцийн зовж байна, дарчилж байна гэвэл тэр ч бас төр зүрийнх юм. 그리고 영원히 기다리고 있는 거잖아요. За тэрний дараа мөнх нь биднийг хүлээж байгаа 예, үстэй. 그러니까 사도 바울은 그것을 잊지 않고 있었던 겁니다. Тэгэхээр Илж Паул үүнийг ерөөсөө мартдаггүй байсан байна. 이 세상의 것은 잠시 지나가는 것이라는 거죠. Энэ ертөнцийн юмс бол төр зүрийнх өнгөрөн одох юмсаа гэсэн үг. 자, 욥기 Йов ном 욥기 20장을 보겠습니다. Йов 20 дугаар бүлгээс харъя. 자, 욥기 20장 4절부터 9절까지입니다. Йов 24-өөс ахуулаад 9 дугаар ишлэл байна. 읽어주세요. За уншиж өгье. Дэлхий дээр хүн тавигдсан аль эртнээс үүнийг чи мэдээгүй юу? Гин буруутнуудын баяр хөөр зуурдын сүсэг бишрэлгүүчүүдийн баясгалан хормынх гэдгийг хэдийгээр түүний ихэмсэг байдал тэнгэрт тулж толгой нь үүсэд хүрдэгч тэрээр ваастагаа адил өөрд мөхдөг юм. Түүнийг харсан хүмүүс тэр хаана байна вэ хэмээн өгүүлнэ. Тэрээр зүүд мэд нисэн оддог бөгөөд шөнийн үзэгдэл мэтээр тэрээр замхарч алга болно. Түүнийг харсан нүд түүнийг дахин хардаггүй бөгөөд орон байрынч түүнийг дахин үздэггүй. 자, 여기 이 세상에 있는 죄인들의 삶에 대해서 분명하게 명확하게 얘기해 놓으셨습니다. За тэгэхээр энэ үгэн дээр энэ дэлхий дээрх гим нүгэлтнүүдийн амьдралыг маш тодорхой өгүүлсэн байна. 자, 5절에 자랑도 잠깐이고 즐거움도 잠시라고 돼 있습니다. За 5 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол тийм ээ гим буруутнуудын баяр хөөр зуурдынх тийм ээ баясгаланч хормынх гэсэн байна. 그리고 7절에 똥처럼 영원히 망한다고 돼 있죠. За тэгээд 7 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол тэрээр ваастагаа адил үрд мөхдөг гэсэн байгаа. 8절에는 꿈같이 환상같이 지나간다고 말합니다. 8 дугаар ишлэл дээрээс харах юм бол зүүт мэд үзэгдэл мэд тэрээр замхарч алга болдгоо гэсэн. 그리고 11절은 같이 읽도록 하겠습니다. За тэгээд 11 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Түүний яснууд залуу насныхын чадал тэнхээгээр дүүрэн байгаа боловч тэдгээр нь түүний хамт шороон твцдэг буюу. 청년의 때 힘이 강하고 그리고 뭐든지 할 수 있을 것 같아도 금방 또 흙에 눕는다 그 말입니다. Залуу ах үедээ бол хүч чадлаараа тийм ээ дүүрч одоо юу ч байсан хийхийг хүсдэг боловч тэрээр дараа нь шороон дотор хэвдэх болно гэсэн байна. 결국 이 땅에서의 삶은 있지만 없는 것과 같은 겁니다. Тэгэхээр энэ газар дээрх амьдрал хэдий бидэнд байгаад байгаа юм боловч үнэндээ байхгүй юм шиг л тийм амьдрал гэсэн. 자, 오늘이라는 시간은 우리에게 주어졌습니다. Өнөөдөр гэдэг хугацаа бид өхөнд өгөгдөж гисэн байна. 이제 앞으로 오늘이 한 13시간 정도 남았잖아요. За өнөөдөр гэдэг хугацаа одоо энэс цааш 13 цаг орчим хугацаа үлдсэн байна. 근데 그 시간은 우리에게 주어졌지만은 지나가면 없어지는 겁니다. Тэгэхээр энэ цаг хугацаа хэдий бидэнд өгөгдсөн юм шиг байх боловч энэ зүйл алга болох цаг хугацаа юм. 어른들 연세가 많으신 할머니 할아버지들에게 여쭤보시면은 그렇게 말씀하실 겁니다. За нас өндөр болсон эмээ өвөөнараас асуух юм бол тэд бүгд ингэж хариулна. 이렇게 빨리 지나갈 줄 몰랐다고. Ийм хурдан өнгөрнө гэдгийг ерөөсөө бодсонгүй. 지나간 것은 없는 거라고. Өнгөрсөн юмс угаасаа хүнд байхгүй юм гэж. 우리도 우리의 이 땅에서의 삶은
있지만 없는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхний энэ газар дээрх амьдрал хэдий бидэнд байгаад байгаа юм боловч үнэн дээр байхгүй зүйлсүүд юм. 진짜는 저 하늘에 선 겁니다. Жинхэнэ зүйлс нь тэр дээр тэнгэр дэх юмсан юм. 지옥도 진짜잖아요. Там гэдгийг жинхэнэ газар үстэй. 우리 주변의 사람들이 만약 하나님의 은혜를 깨닫지 못한다면 진짜 지옥에서 영원히 있어야 되는 겁니다. За бидний эргэн тойрондох хүмүүс бурхны хайрыг үнэхээр ухаарч хүлээж авч чадахгүй байх юм бол жинхэнэ тэр тамд очих болох юм. 그러나 우리가 그들에게 하나님의 사랑을 전해주고 그들이 그걸 받아들이고 구원을 받는다면은 진짜 천국에서 진짜 삶을 살게 되는 겁니다. Харин бид өхөн тэдэнд сайн мэдээг тарааж тэднэр бурхны хайрыг хүлээж авч аврагдах юм бол тэднэр жинхэнэ диваажинд жинхнээс амьдрах болно. 자, 앞으로 조금 전에 봤던 고린도후서 5장으로 돌아가 За 보겠습니다. сая унсан 2 дугаар Коринт 5 дугаар бүлэг рүүгээ эргээд очие. 고린도후서 5장에 줄을 끼워 두시면 좋겠죠. Тэгэхээр 5 дугаар бүлэг дээр авчургаад огтоочих бол их зүгээр байна. 바로 5장 1절 바로 앞에 있는 4장 18절 말씀을 같이 읽어 За 보겠습니다. 5-ийн 1-ийн яг өмнө гарч байгаа 4-ийн 18 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Бид үзэгдэх юмсыг ус, харин үл үзэгдэх юмсыг хардаг. Учир нь үзэгдэх юмс бол цаг зуурынх, харин үл үзэгдэх юмс мөнх билээ. 자, 우리가 보는 것은 이 눈에 보이는 것이 아니라는 겁니다. За бидний үзэж хардаг нь энэ нүдэнд үзэгдээд байгаа юмсыг бид хардаг юм биш ээ. 눈에 보이지 않는 영원한 것을 보고 있는 겁니다. Нүдэнд үл үзэгдэх мөнх юмсыг бид харж байгаа. 사도 바울은 그 눈을 갖고 있었던 겁니다. Илч Паул бол ийм нүдтэй байсан байна. 이 땅의 모습이 진짜가 아니고 그 모습을 통해 준비된 영원한 자신의 모습을 바라보고 있는 겁니다. Энэ газар дээрх энэ дүр төрх нь жинхэнэ дүр төрх биш. Харин энэ газар дээрх энэ биеэр тэнгэрд очиод мөнх одоо авах тэр байдал нь жинхэнэ гэдгийг тэр харж байсан байна. 그는 이 땅에서 헐벗고 굶주렸습니다. Тэр энэ газар дээр явахдаа нүцгэрч даарч өсөж байсан. 그런데 그 헐벗고 굶주린 모습 너머의 영원한 영광을 바라보는 겁니다. Гэхдээ энэ дэлхий дээр явахдаа нүцгэрж өлсөж байсан тэр бүхний цаадах тэр мөнхийн зүйлсийг тэр харж байсан. 어떤 형제 자매가 핍박을 받고 고난을 당하는 것을 사도 바울은 봤을 겁니다. За зарим махан дүүснэр нь хавчигдаж зовлонд байгаа гэлж Паул харсан байж таарна. 그러나 그 핍박과 고난을 통해서 받을 영광도 또한 바울은 본 겁니다. Гэхдээ тэр хавчлага зовлонгоор дамжуулан ирэх алдрыг ч Илч Паул харж байсан. 이 땅에서 낮은 곳에서 주님을 섬기고 봉사하는 사람들을 바울은 봤습니다. За энэ газар дээр байхдаа дорд байр суурьнд эзэнд үйлчлэлээр амьдарч байгаа ахын дүүснэрийг Илч Паул харсан. 그런데 그 사람의 영원한 모습도 바울은 볼 수 있는 겁니다. Тэгвэл тэр хүний мөнхийн дүр төрхийг ч Илч Паул харж чаддаг байсан. 반대로 이 땅의 부자들을 봤습니다. Харин эсвэргээр энэ газар дээр баян хүмүүсийг харсан. 황제 앞에도 서봤습니다. За эзэн хааны өмнө ч тэр зогсож 총독 байсан. 앞에도 서봤습니다. Тийм ээ, захирагчийн өмнө ч хүртэл тэр зогсож 그 байсан. 그들의 영원한 모습 또한 바울은 보는 겁니다. Тэгвэл тэдний мөнх дүр төрхийг ч Илч Паул харж байгаа юм. 저것은 잠깐인데, 저 권력과 부요는 잠깐인데, 근데 그 영혼을 보지 못하는 그들을 안타까워했을 겁니다. За энэ одоо алдар баялаг энэ байгаа дүр төрх нь төр зүрийн хатал тэдэнд ирэх мөнхийн хувь заяаг эд өөрсдөө харахгүй байгааг нь хараад тэр харамсдаг байсан. 자, 우리도 동일한 눈으로 볼 수 있어야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нэр түүнтэй адил нүдээр харж чаддаг байх ёстой. 우리가 보는 것은 영원한 것을 이 땅의 모습과 동시에 볼 수 있어야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр энэ газрын зүйлсийг харахтаа мөнхийн зүйлсийг түүний зэрэгцээ давхар харж чаддаг байх учиртай. 그래서 이 5장 1절에 있는 말씀은 바울이 무엇을 보고 있는지를 우리에게 알려주고 있습니다. Тэгэхээр 5-ын 1 дээр гарч байгаа ишлэл маань Илч Паул юуг хараад байгааг нь бидэнд харуулж өгч байгаа үг юм. 우리 찬송가에 보면 예수님처럼 바울처럼 그렇게 살 수 없을까 그런 노래 있죠. За бидний магтан дуун дээрээс харах юм бол тийм ээ Паул шиг, Есүс шиг тэгж амьдарч болдгүй юм болоо гэсэн үг дуу байдаг. 우리도 그렇게 살기 위해서는 바울처럼 볼 수 있어야 되는 겁니다. Тэгэхээр бид нэр тэгж амьдрахын тулд Паул шиг л хардаг байх ёстой. 바울은 이 땅의 모습을 보는 동시에 영원한 것들을 바라보고 있었던 겁니다. Илч Паул энэ газрын юмсыг харахын сацуу мөнхийн зүйлсийг ч тэр давхар хардаг байсан байна.
자, 그래서 우리 형제 자매님들이 그걸 동시에 볼 수 있는 눈을 가졌으면 좋겠습니다. Тэгэхээр манай ахын дүүс нар энэ бүхнийг зэрэг хардаг тийм нүдтэй байгаасаа гэж хүсэж байна. 우리가 하나님 앞에 깨어 있다면은 우리는 항상 그것을 볼 수가 있는 겁니다. Тэгэхээр бид бүхэн бурхны өмнө сэргэг байх юм бол ямагт энэ бүхнийг ингэж харж чадах юм. 그러나 우리가 하나님 앞에 깨어 있지 못하면은 눈앞에 보이는 것만을 볼 수밖에 없는 겁니다. Харин бид бүхэн бурхны өмнө сэргэг байж чадахгүй байгаад байх юм бол нүднийхээ өмнө үзэгдэж байгаа энэ зүйлсийг л хараад амьдрахаас өөр аргагүй. 제가 아는 많은 분들이 세상에 큰 영광을 얻을 수 있는 위치에 있었습니다. За миний таних олон хүмүүс дотроос одоо энэ ертөнцийн их алдар нэрд хүрж болохоор тийм хүмүүс байлаа. 조금만 손을 뻗으면은 이 세상의 부여를 얻을 수 있는 분들이 있었습니다. Жохон л гараа сунгаад дэлгэх юм бол энэ ертөнцийн элбэг хангалуун байдлыг тийм ээ олж авч чадах тийм хүмүүс байсан. 그런데 그분들은 그것보다 영원한 영광을 선택하는 겁니다. Гэтэл тэдгээр хүмүүс үүнийг гэхээс илүү мөнхийн алдар суг сонгосон. 그래서 기꺼이 이 땅에서는 가난한 자 쪽에 서는 겁니다. Тийм учраас тэд дуртаяа энэ газар дээр бол ядуу байдлын талд 이 зогсож байна. 땅에선 핍박받는 쪽에 서는 겁니다. Энэ газар дээр хавчигдах талд нь зогсож байна. 바울이 선 그곳에 그들도 섰던 겁니다. Илж Паулийн зогсон тэр газар энэ хүмүүс ч бас зогсож байна. 우리도 같은 곳에 서야 됩니다. Бид бүхэн жигсэн ялгаагүй адил газар зогсох ёстой. 예수님이 서셨던 곳이 바울이 쓴 곳입니다. Есүсийн зогсож байсан тал нь Илж Паулийн зогсож байсан тал юм. 예수님은 이 땅에서 처음 누우신 곳이 그 짐승의 먹이통이었습니다. За Есүс эзний энэ газар дээр ирээд хамгийн анх хэвтсэн газар нь малын одоо идүр байсан. 예수님이 태어나신 곳이 짐승의 우리였잖아요. За Есүсийн төрсэн газар нь малын твш байсан биз дээ. 그리고 예수님은 자신의 것이 아무것도 없었습니다. Дээрээс нь Есүст өөрийн гэх юм юу ч байгаагүй. 오직 자신이 스스로 선택하신 십자가 그것만이 예수님 자신의 것이었다고 성경에 기록되어 있습니다. Зөвхөн өөрийнх нь сонгож авсан тэр загалмай л түүнийх байсан гэж Библиэлд гарч байгаа. 그리고 예수님을 가까이 했던 사람들은 예수님을 따라갔던 겁니다. Тэгээд Есүстэй ойр байсан хүмүүс Есүсийг дахаад явцгаас. 그리고 바울 사도도 그 예수님을 가장 가까이 따라간 거죠. Тэгээд Илж Паулийн хувьд ч гэсэн тэрхүү Есүсийг хамгийн ойроос дагсан байна. 자, 우리도 그럴 수 있습니다. Бид бүхэн ч гэсэн тийм байх боломжтой. 지금 나한테 있는 게 무엇인가 한번 헤아려 보십시오. Тэгэхээр одоо өөрт тань байгаа зүйлсүүд юу вэ? Түүнийг нэг шалгаад хараарай. 그리고 그것으로 하늘의 그 축복을 어떻게 바꿀지 그걸 생각해 보십시오. Тэгээд энэ бүхнээрээ Тэнгэрийн алдар суу шагналыг яаж одоо хурааж өөрчлөх вэ? Түүнийг бодоорой. 나한테 젊음이 있다면은 그걸 어떻게 하늘의 것으로 바꿀까 생각해 봐야 됩니다. Өөрт тань залуу нас байна гэвэл үүнийг Тэнгэрийн юмсаар яаж сольж болох вэ? Түүнийг бодох хэрэгтэй. 나한테 시간이 있다면, Өөрт чинь цаг хугацаа байна гэвэл, 나한테 힘이 있다면, өөрт чинь хүч чадал байгаа бол, 나한테 지혜가 있다면, өөрт чинь мэрэгэн ухаан байна гэвэл, 나한테 어떤 달란트가 있다면 그것을 어떻게 하늘의 것으로 바꿀지 그걸 생각해 봐야 됩니다. өөрт чинь ямарваа нэгэн авьяас чадал байна гэх юм бол түүнийг Тэнгэрийн юмсаар хэрхэн өөрчилж болох вэ? Түүнийг бодох хэрэгтэй. 바울은 하늘을 보고 살았던 겁니다. Илж Паул Тэнгэрийг хараад амьдарч байсан. 이 땅의 것이 잠시 지나가는 것이라는 것을 잊지 않고 평생을 살았던 겁니다. Энэ газрын юмс бол төр зүрийнх өнгөрөн одох юмс гэдгийг ерөөсөө мартаагүй. 제가 요즘 마귀에 대해서 얘기를 자주 하게 됩니다. За сүүлийн үед би ер нь бузар сүнсний талаар их ярьж байх шиг байна. 마귀가 바울을 시험하지 않았겠습니까? Тэгвэл тэр бузар сүнс Паулийг сороогүй л байв гэж 아마 дээ. 누구보다 더 많이 바울을 시험하고 유혹하고 넘어뜨리려고 했을 겁니다. Магадгүй хинээс илүү бузар сүнс Паулийг сорж түмээ түүнийг бүдрүүлж унгаах гэж хичээсэн байж таарна. 근데 바울은 그 모든 유혹을 이겨냈던 겁니다. Тэгэлэр Илж Паул энэ бүх одоо уруу дадлахыг ялсан байна. 지금 바울이 무엇으로 어떻게 이겨냈는지 그걸 우리가 배우는 겁니다. Тэгэлэр Паул тэгвэл юугаар яаж дийлж амьдэрсэн бэ? Түүнийг одоо сурч байна. 자, 성경에 정말 예수님을 가까이 따라갔던 모든 사람들을
마귀는 시험했을 겁니다. За тэгэхээр Библиэлд сарах юм бол Есүсийг үнэхээр ойроос дагаж байсан тэдгээр бүх хүмүүсийг бузар сүнс сорьсон байж таарна. 그들의 육신을 충동질했을 겁니다. Тэдний махбодын юмсыг нь хөдөлгөж байсан байж таарна. 그들의 귀에 속삭였을 겁니다. Тэдний чихэнд нь шивэнсэн байж таарна. 거기에 넘어진 사람들은 성경에 이 끝이 잘못된 사람들로 기록돼 있잖아요. Тэгэхээр тэнд нь бүдэрч унсан хүмүүс тиймээ Библиэлд бичигдэхдээ төгсгөл нь муу байсан хүнээр бичигдсэн байгаа үстэй. 그러나 그 속삭임에 귀를 기울이지 않고 주님을 따라갔던 사람들이 있던 겁니다. Гэтэл тэр шивнээнд чихээ хандуулалгүй харин ч гэл эзнийг дагаж амьдэрсэн хүмүүс байж байна. 지금도 그런 사람들이 있는 겁니다. Одоо ч тийм хүмүүс байж байгаа. 우리도 그 속삭임에 넘어지지 말아야 됩니다. Бид өхөн жигсэн энэхүү шивнээнд ундаггүй байх хэрэгтэй. 자, 5장 2절부터 4절까지 또 같이 읽겠습니다. За 5-ын 2-оос 4-р ишлэл хүртэл бас хамт уншийе. Тэнгэрийн орон гэрээ өмсөхийг хүсэмжлэн бид гасалцгаадаг. Бид хувцалсан байхаваас нүцгнээр олдохгүй. Учир нь бид майхандаа байхдаа дарамтлагдан гасалдаг. Учир нь өгтгөн амиар залгидахын тулд бид тайлахыг ус харин өмсөхийг хүсдэг юм. 자, 바울은 이 육신이 벗어지고 신령하고 영원한 것으로 바뀔 날을 기다리고 기대했습니다. За тэгэхээр Илж Паул энэ махбод нь өөрөөс нь тайларч одоо сүнслэг мөнх тэнгэрлэг зүйлсийг өмсөхийг хүссэн байна. 바울은 살아서 주님을 만나기를 원했던 겁니다. Тэгэхээр Илж Паул амьд дээрээ эзэнтэй уулзахыг бас хүсдэг байсан байна. 바울 스스로 죽고 그 다음에 부활하는 그것을 원하지는 그것보다도 더 살아서 주님을 만나고 변화되는 것을 원했던 겁니다. Тэгэхээр Илж Паул үхээд эзэнтэй уулзна гэхээс илүү амьд байж байгаад өөрчлөгдөд эзэнтэй уулзахыг илүү хүсдэг байсан байна. 그런데 바울은 목 잘려 죽임을 당했습니다. Гэхдээ Илж Паул бол хоолоогоо тасцуулж алуулсан. 바울이 원하는 대로 되지는 않았습니다. Хэдий Паулын яг хүссний дагуу бол болоогүй. 제가 바울이 죽었다는 그 장소에 한번 로마에서 가봤습니다. За тэгэхээр Ромд тийм ээ Илж Паулын үхсэн гэж яригддаг тэр газарт очиж үзсэн бэ. 바울의 목이 잘려졌던 그 돌 기둥도 진짜인지는 모르지만은 거기 있었습니다. За жинхэнэ үгүй юу гэдгийг сайн мэдэхгүй ч Илж Паул хоолоогоо тасцуулж өгсөн гэсэн тийм чулуун баг нь тэнд байхыг харсан. 그 돌 기둥의 한쪽 면은 그 칼 같은 걸로 목을 쳤기 때문에 그렇기 때문에 부서져 있었습니다. За тэгэхээр тэр чулуун багны нэг тал нь одоо тийм ээ сэлэм юм уу сүх тиймэрхүү юмар цавчдаг байсан учраас нэг тал нь эмтэрчихсэн байгаа юм. 바울의 머리가 3번 튕겨졌다고 말합니다. Илж Паулын толгоо газар тунаад 3 удаа өнхөрсөн гэж хэлдэг. 바울이 죽은 장소가 그곳인지 정확지는 않지만 어쨌든 로마에서 그는 목 잘려 죽임을 당했습니다. Тэгэхээр яг Паулийн үхсэн газар тэр мөн үү үгүй юу гэдгийг сайн мэдэхгүй ч ямар тааж Паул Ромд байхдаа алуулсан. 바울이 두려움에 떨면서 죽임을 당하지는 않았을 겁니다. Илж Паул айж чичрэл дунд тийм ээ айсан байж байгаад тэгж алуулсан байж таарахгүй. 바울이 마지막으로 쓴 그 성경이 디모데 후서입니다. За Илж Паулийн хамгийн сүүлд бичсэн ном нь бол 2 дугаар Тимот ном байна. 디모데 후서 어디에도 바울의 두려움을 발견할 수가 없는 겁니다. Тимот 2 дугаар Тимот номыг хаанаас нь ч уншсан Илж Паул айж байгаа тухайг олж харах боломжгүй. 그는 이제 주님을 만날 날을 기다리고 있었습니다. Тэр одоо эзэнтэй уулзах өдрөө хүлээж байна. 그리고 자신 앞에 놓여져 있는 면류관을 보고 있었습니다. Тэгээд өөрийнх нь урд зэхэгдчихсэн байгаа тэр титмийг бас харж байна. 그는 기쁨과 감사함으로 죽음을 맞이했을 겁니다. Тэр баяр хөөр талархалтайгаар энэхүү үхлийг өөртөө хүлээж авсан байж таарна. 바울은 이제 영원한 것을 기다리고 있는 겁니다. Паул тэгэхээр одоо мөнх юмсыг хүлээж байна. 자기 몸이 구속되는 것을 기다리고 있는 겁니다. Өөрийнх нь биеийн золигдохыг тэр хүлээж байна. 자, 우리에게는 바울이 가졌던 그 소망을 이룰 수 있는 그런 시대에 우리가 살고 있잖아요. Тэгэхээр бид бүхний хувьд бол Илж Паулын тэгж хүсэн хүлээдэг байсан тийм боломж бидэнд ирж болох үз тийм цаг үед амьдарч байгаа үстэй. 어느 날 주님이 오실 겁니다. За нэг л өдөр эзэн ирэх болно. 우리에게만 들리는 나팔 소리가 울려 퍼질 겁니다. Зөвхөн бидэнд дуулдах тэрхүү бүрээн дуу хөнгөнөх болно. 그 순간 주님이 오셨다 우리는 기뻐함으로 변화될 겁니다. Тэр мөчид эзэн маань ирж иглээ гэд бид нэр баяр хөөртэйгээр өөрчлөгдөх болно.
그때를 한번 상상해 봅니다. За тэгэхээр тэр үеийг бүгдээрээ нэг төсөөлж бодож үзэж болох юм. 아주 잠깐이겠지만은 많은 마음이 교차될 겁니다. За тэгэхээр маш хормын дотор тийм ээ олон зүйлсүүд өөрчлөгдөх болно. 어쩌면 아쉬워하겠죠. За магадгүй тэн дунд харамсах зүйлсүүд ч гарах байх. 그렇게 기다렸던 주님이 오시는 거니까 기쁠 겁니다. Мэдээж тэгтлээ хүлээж өгсөн бидний эзэн ирчгэж байгаа юм чинь баяртай байж таарна. 이럴 줄 알았으면은 좀 더 열심히 살 거라고 후회하는 마음도 잠깐 있을 겁니다. За ингийн мэдсэн бол өшөө илүү хичээнгүйлэн амьдрах минь явдаа гэж харамсах талууд ч гарч ирэх байх. 그날 주님이 오시면 우리는 살아서 우리 몸이 변화될 겁니다. Тэгэхээр тэр өдөр эзэн ирчих юм бол бид нэр амьд дээрээ өөрчлөгдөд эзэнтэй уулзна. 그렇게 되겠죠. Гэхдээ тэг нь үстэй. 그걸 바울은 기다렸던 겁니다. За түүнийг Илж Паул хүлээдэг байсан байна. 이 육신을 벗는 것, 죽는 것이 아니라 새로운 몸으로 예수님처럼 변화되기를 바울은 기다렸던 겁니다. Тэгэхээр одоо энэ бие нь үххийг ус харин энэ биеэ тайлаад Есүс шиг шинэ биеийг өмсөж өөрчлөгдөхийг Илж Паул хүсдэг байсан ба. 바울이 로마서 8장에 나는 몸의 구속을 기다린다 그렇게 말했거든요. Илж Паул Ром номдэрээс харах юм бол би энэ биеийн одоо золилтыг тэсэн ядан хүлээж байна гэж хэлсэн. 예수님의 사도들 모두가 그날을 기다렸을 겁니다. Есүсийн элч нар бүгд л түүний тэр өдрийг хүлээж байсан байж та. 아니 예수님이 다시 오시는 걸 믿었던 모든 성도들은 그날을 기다렸을 겁니다. Үгүй Есүсийн дахин ирэхийг хүлээж байгаа бүхий л итгэгч нар энэхүү өдрийг хүлээдэг байсан байж таарна. 그런데 우리가 그날을 맞이할 수 있는 시대에 살고 있는 겁니다. Гэтэл бид өхөн чинь тэр өдрийг өөрийн биеэр амсаж болох, угтаж болох тийм эрен үед амьдарч байна. 그 날을 기다리고 있던 바울은 그래서 우리에게 소망을 더 크게 알려주고 있는 겁니다. Тэр өдрийг хүлээж өгсөн Паул тийм л учраас бид өхөн найдварыг улам илүү тийм ээ тодор сануулж мэдүүлж өгч байна. 자, 5장 5절 같이 읽겠습니다. 5-ын 5 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Идүүгээ биднийг чухам энэхүү зүйлд бэлдсэн нь бидэнд сүнсийг барьцаанд өгсөн бурхан юм. 자, 성령께서 그 안에 계시기 때문에 우리 안에 계시기 때문에 우리는 이것을 믿습니다. Ариун сүнс бид бүхний дотор оршин байдаг учраас бид бүхэн үүнд итгэдэг юм. 주께서 오실 때 성령이 그 안에 있는 사람들은 다 변화돼서 새 옷으로 새로운 집으로 덧입는 겁니다. За эзэн ирэх үед ариун сүнс дотор нь оршин байгаа хүмүүс шин увцыг шин биеийг өмсөд өөрчлөгдөх болно. 우리는 바울의 소망을 우리 몸으로 직접 이룰 수 있는 그런 축복받은 시대에 살고 있는 겁니다. Тэгэхээр бид өхөн Паулын тэр хүслэн болсон найдварыг энэ биеэрээ мэдэрч болох үз тийм эрен үед амьдарч байна. 우리는 죽지 않고 살아서 주님을 만날 겁니다. Бид өхөн өхөлгүүгээр амьд дээрээ эзэнтэй уулзах ч боломжтой юм. 이 말씀을 듣고 있는 우리 그 형제 자매님들 조금만 더 건강하시면 됩니다. Тэгэхээр энэ үгийг сонсож байгаа ахын дүүс нар маань жоохон л эрүүл сарвал амьдарч байхад болно. 우리 할머니 할아버지들 좀 더 건강을 잘 지키셔야 됩니다. Тэгэхээр манай эмээ өвөө нар илүү өөрийнхөө бас эрүүл мэндийг сахин хамгаалж байх хэрэгтэй. 주님을 죽지 않고 살아서 만날 수 있습니다. Эзэнтэй өхөлгүүгээр амьдараа уулзах ч боломжтой байна. 저희 장모님이 지금 올해 93세가 됐습니다. За хадам ээж маань энэ жил 93 хүрч байна. 제가 저희 장모님한테도 그렇게 얘기합니다. За би хадам ээжтэй ч гэсэн тэгж хэлдэг. 건강하셔야 된다고. Та одоо эрүүл байж байх хэрэгтэй. 왜? Яагаад? 살아서 주님을 만나면 좋잖아요. Амьд дээр эзэнтэй уулзвал илүү сайхан биз дээ. 죽음 때문에 많은 사람들을 슬프게 하지 않고 그리고 살아서 주님을 만나면 얼마나 좋겠습니까? Үгэл гэдэг зүйлээр олон хүнд уудгарах үнгийг үлдээлгүй. Амьд хамт байж байгаад эзэнтэй уулзнаа гэвэл тэр чинь хичнээн сайхан хэрэг бай. 그 보증이 성령께서 우리 안에 오신 겁니다. Тэгэхээр үүний барьцаагаар ариун сүнс бид бүхний дотор ирчихсэн байгаа. 자, 성령은 사람에게 속지 않으십니다. За ариун сүнс бол хүнд хуурдахгүй. 가짜로 구원받은 사람 속에 성령이 들어가시지 않는다는 말입니다. Хуурамчаар аврагдсан хүний дотор ариун сүнс хизээч ордоггүй юм а гэсэн үг. 처음에 제가 몽골에 선교하러 왔을 때 많은 분들이
이 구원을 잘못 알고 있었습니다. Тэгэхээр анх одоо сайн мэдээ тарахаар Монголд ирдэг байх үед олон хүмүүс авралын талаар их буруу ойлгодог байсан байсан. 자신이 이제 교회 다니기로 결심하면 그걸 구원이라고 생각한 사람들이 있었습니다. За одоо ингээд би хойстоо сүмд явахаар шийдлээ. Тэр шийдснээ аврагдсан гэж ойлгодог хүмүүс олон байсан. 내가 하나님이 살아 계신 걸 믿는 것을 그것을 구원이라고 생각한 사람들이 있었습니다. Одоо би бурхан амьд оршдог гэдэгт итгэдэг. Тиймээс би аврагдсан. Түүнийг аврал гэж ойлгодог хүмүүс байсан. 내가 교회 나오면은 구원받은 거 아니냐고 생각하는 사람도 있었습니다. Юу энэ сүм жуулганд би ирж байгаа юм чинь би чинь аврагдсан хүн биш юм уу гэж тэгж ойлгодог ярьдаг хүмүүс байсан. 침례를 받으면 그걸 구원인지 아는 사람들이 있었습니다. Тэр баптизмын хүрдэж хэм бол түүнийг аврал гэж ойлгодог хүмүүс байсан. 예, 교회 그 주소록에 자기 이름이 쓰여지면은 그게 천국의 생명책에 이름이 쓰여진 걸로 생각하는 사람들도 있었습니다. За тэгэхээр одоо чуулганы нөгөө эрчим бүртгэлийн тэр нэрсэд өөрийгөө бичүүлчих юм бол амийн номонд өөрийнхөө нэрийг бичүүлж байгаа юм шиг тэгж ойлгодог хүмүүс ч байсан. 그게 아니죠. Гэхдээ тэр бүхэн биш үстэй. 성령이 오셔야 그게 구원입니다. Ариун сүнс ирж байж гэмээр тэр чинь аврал юм аа. 성령은 진심으로 그 자기 죄를 회개하고 예수님의 사랑을 다 온전히 믿는 사람 그 속에만 성령이 오시는 겁니다. Ариун сүнс чинь өөрийнхөө гим нүгэлд чин сэтгэлээсээ гимшиж Есүсийн тэр гимиг уучлсан хайранд бүрэн итгэсэн хүн дээр л ариун сүнс ирдэг юм. 성령이 오시면은 성령이 오신 증거가 나타나게 돼 있는 겁니다. Ингээд ариун сүнс ороод ирчих юм бол ариун сүнс ирсэн гэдгийнх нь нодлогоо шинжүүд гарч ирдэг ба. 성령은 거룩한 영이십니다. Ариун сүнс гэдэг байгаа чинь ариун тийм сүнс байхгүй. 죄를 미워할 수밖에 없는 거예요. Тэгэлэр гим нүглийг үзэн ятхаас өөр аргагүй. 죄를 거부하게 돼 있는 겁니다. Гим нүглээс татгалзах болдог. 죄와 싸우게 돼 있는 겁니다. Гим нүгэлтэй тэмцэх болдог. 우리가 죄를 성령을 받았다면은 성령이 내 안에 오셨다면은 우리는 죄와 싸우게 돼 있는 겁니다. Ариун сүнс миний дотор ирээд тэр ариун сүнсийг би авчихсан байх юм бол бид бүхэн гим нүгэлтэй тэмцэх болдог. 세상 사람들과 가까이 하면 성령께서 싫어하십니다. Энэ ертөнцийн хүмүүстэй ойр байгаад байх юм бол ариун сүнс үүнд дургу байдаг. 형제 자매들을 가까이 하면은 구원받은 형제 자매들을 가까이 하면은 그러면은 성령은 기뻐하십니다. Аврагдсан ахын дүүс нартайгаа ойр байгаад байх юм бол тэгвэл ариун сүнс баярлдаг бай. 구원을 받았다 그러는데 형제 자매랑 교제하는 걸 싫어하는 사람이 있습니다. Аврагдлаа гэж яриад байгаа хэрнээ ахын дүүс нартайгаа нөхөрлөхтэй дургу байдаг хүн байдаг. 성령이 계신데 어떻게 그러겠습니까? Гэж ариун сүнс оршдог юм бол яаж тийм байх боломжтой юм бэ? 성령이 오신 것은 이 땅의 죄인들을 구원하기 위해서 오신 거잖아요. Ариун сүнс ирчлээ гэдэг чинь одоо энэ газар дээр их гим нүгэлтнүүдийг аврахын тулд ирлээ гэсэн. 성령이 오셨는데 죄인을 불쌍히 여기는 마음이 전혀 없다면은 성령이 안 오신 거겠죠. Ариун сүнс ирчихлээ гэж яриад байгаа хэрнээ энэ гим нүгэлтнүүдийг өрөвцөн ямар ч сэтгэлгүй байж байна гэвэл тэр чинь ариун сүнс ирээгүй л байна гэсэн үг шүү дээ. 성령은 하나님이십니다. Ариун сүнс гэдэг чинь бурхан шүү дээ. 하나님이 내 안에 오셨는데 어떻게 성경에 대한 의심이 있겠습니까? Бурхан миний дотор ороод ирчихсэн байхад яаж Библиэд хандсан эргэлзээтэй амьдрч байх юм бэ? 성령이 오시면은 우리는 성경에 있는 모든 말씀을 다 믿을 수 있게 되는 거예요. Ариун сүнс ирчих юм бол Библиэлд гарч байгаа бүхий л үгсэд бид өхөн итгэх болдог байна. 그 성경을 사모하게 돼 있는 겁니다. Ингээд Библийг хүсэн тэмүүлдэг байна. 자, 성령이 오셔야만 그래야만 그 사람은 그 영원한 몸으로 덧입게 돼 있는 겁니다. Тэгэхээр ариун сүнс тэр хүнд ирсэн байж ижил тэр хүн одоо мөнхийн сүнслэг биеийг өмсөх боломжтой болдог. 자, 6절, 7절 같이 읽겠습니다. За 6, 7 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Тиймээс бид үргэлж урамтай байдаг бөгөөд бие дотроо суухдаа эзнээс хол бууга мэддэг. Учир нь бид үзэгдэх зүйлсээр бус харин итгэлээр алхдаг. 자, 성령이 온 사람은 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 않습니다. Тэгэхээр ариун сүнс ирсэн хүн итгэлээрээ алгадаг болохоос ш үдэгдэг зүйлсийг харж алгадаг юм биш. 그리고 그는 항상 담대하게 돼 있는 겁니다. Тэгээд тэр үргэлж урамтай зоригтой байдаг ба. 성령이 오신 증거가 그겁니다. За ариун сүнс ирсэн гэдгийн нотлогоо нь энэ байна. 어떤 사람은 보는 것만 생각합니다. За зарим хүмүүс үзэгдэж байгаа юмсыг л бодоод байдаг. 제가 교회 열심히 나온 사람들 중에 구원 아닌 사람들 많이 압니다. За би энэ чуулганда хичээнгүлэн ирдэг хэдий ч аврагдаагүй байгаа хүмүүсийг их мэддэг.
보는 것만으로 사는 사람이 있는 겁니다. Юу вэ? Үзэгдэх юмсийн араас л харж түүнийг бодож амьдрч байгаа хүмүүс. 성령이 오셨는데 어떻게 눈에 보이는 것만을 위해서 살겠습니까? Ариун сүнс ирчгээд байгаа юм бол яаж тэр хүн зөвхөн нүдэнд үзэгдэх юмсыг дагаж амьдрах юм бэ? 바울은 말합니다. За Илж Паул хэлж байна. 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 하지 아니함이로라. Учир нь бид үзэгдэх зүйлсээр бус харин итгэлээр алхадаг юм аа. 우리는 이 성경 말씀을 믿음으로 그 성경 말씀에 따라 삽니다. Бид нэр энэ Библийн үгэнд итгэдэг тул энэхүү Библийн үгийг дагаад амьдардаг. 성령이 오셨기 때문에 그런 겁니다. Ариун сүнс ирсэн учраас тэгж байгаа юм. 사도 바울은 성령께서 자신 안에 계신 것을 알았고 그리고 믿음으로 살았던 겁니다. За Илж Паул өөрийнх нь дотор ариун сүнс ирсэн гэдгийг мэдэж бас итгэлийн дагуу алхаж амьдарсан юм. 그래서 히브리서 11장을 우리가 자세히 읽어보면은 믿음이 무엇인지 알게 됩니다. Тэгэхээр Иврэ 11-р бүлгийг уншаад үзэх юм бол итгэл гэдэг нь нэрээ юу вэ гэдгийг бид нар үнэхээр ойлгох боломжтой. 어떻게 사는 것이 믿음으로 사는 것인지 알게 됩니다. Гэхдээ яаж амьдарч байгаа нь үнэхээр л итгэлийн дагуу амьдарч байгаа хэрэг вэ? Түүнийг мэдэх боломжтой. 그리고 그들을 그 믿음의 선진들을 따라가게 돼 있는 겁니다. Тэгээд тэрхүү итгэлийн агуу хүмүүсийг түүний араас бас бид хүн дагах боломжтой. 그리고 바울은 이렇게 말합니다. За тэгээд Паул ингэж хэлж байна. 8절입니다. 8-р эшлэл. 8절 또 같이 За 읽겠습니다. 8-ыг хамт уншийе. Бид урамтай байдаг бөгөөд биеэс хол эзэнтэй ойр байхыг илүүд үздэг. 바울이 원하는 겁니다. За Илж Паул бүр хүсэж байна. 주님과 함께 있기를 간절히 원했습니다. Эзэнтэй хамт байхыг тэр чин сэтгэлээсээ хүсдэг байна. 물론 바울은 지금 주님과 함께 하고 있었습니다. Мэдээж Илж Паул бол одоо ч эзэнтэй хамт байсаар байгаа. 그러나 정말 주님을 만나기를 원했던 겁니다. Гэхдээ үнэхээр бодитоор эзэнтэй бүр уулзахыг хүссэн байна. 주께서 영으로 와 계시지만 주님을 얼굴을 대하고 만나고 보기를 바울은 간절히 원했던 겁니다. Эзэн бол яг өөрийнх нь дотор сүнсээр ирж гисэн байгаа жигсэн эзний царайг харж эзэнтэй нүүр нүрээрээ бие биеэ хараад уулзахыг тэр хүссэн байна. 우리도 그런 마음이잖아요. Бид хүн ч гэсэн тийм сэтгэл байдаг үстэй. 찬송가 이런 찬송가가 있습니다. Магтан дуун дээр ийм магтан дуу байдаг. 구주를 생각만 해도 내 마음이 좋거든. Аврагч эзнээ бодоход л сэтгэл маань сайхан байна. 주 얼굴 배울 때야 얼마나 좋으랴. Тэгвэл эзний царайг харах үед хичнээн сайхан байх бай. 그 찬송을 들으면은 마음이 벅차오르지 않습니까? За энэ магтан дууг сонсохоор л сэтгэл маань ингээл дүүрэл ирдэг биш гэж юу? 주님을 생각만 해도 좋은데 주님을 만나면은 얼마나 좋겠냐 그겁니다. Эзний талаар бодохдоо сайхан байхад тэгвэл эзэнтэй яг бодитоор уулзнаа гэвэл тэр чинь хичнээн сайхан хэрэг байх гэсэн. 그런데 바울은 주님을 만나기는 만나지만 부끄럽지 않게 만나기를 원했던 겁니다. Тэгэлэр Илж Паул эзэнтэй уулзах нь бол уулзна. Гэхдээ эзэнтэй уулзахдаа эцэг зүйлгүй уулзах юмсан гэж хүссэн байна. 그래서 9절에 이 말씀을 한 거죠. Тэм учраас 9-р эшлэлдэр ингэж хэлсэн байгаа. 같이 읽겠습니다. Бас хамт уншийе. Тэмд ойрч, холч, түүнд таалагдах нь бидний ирмэлзэл үлээ. 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하기를 원했습니다. Тэгэлэр ойрч, холч, түүнд таалагдаж түүнийг баярлуулахыг тэр хүсдэг байсан байна. 이 땅에 있어도 주님과 함께 하고 있습니다. Энэ газар дээр байхдаа эзэнтэй хамт байна. 이 땅을 떠나도 주님과 함께 하게 됩니다. Энэ газараас салаад явсан ч эзэнтэй хамт байна. 그러니까 이 땅에 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰고 있었습니다. Тийм учраас энэ газар дээр байсан ч энэ газараар явсан ч эзэнд таалагдах гэж тэр хичээдэг байсан. 바울은 언제나 주님을 기쁘시게 하는 자 되기를 원했던 겁니다. Илж Паул ямагтал эзнийг баярлуулдаг хүн болохыг хичээдэг байсан байна. 주님을 만날 때 주님을 기쁘시게 하는 그 모습으로 만나기를 원했던 겁니다. Эзэнтэй уулзах үедээ эзнийг баярлуулчихсан байсан тийм дүр төрхтэй тэрээр уулзахыг хүссэн байна. 제가 예전에 어떤 그리스도인의 삶에 대해서 아주 작은 책으로 기록해 놓은 걸 봤습니다. За би өмнө нэг Христ итгэгч хүний амьдралын талаар тиймээ жижигхэн ном биччихсэн байсныг уншсан. 지금도 그 내용을 생각해 보면은 제 마음이 기쁠 때가 있습니다. За тэгэхээр одоо ч гэсэн тэр агуулгыг дахиад санаад бодохоор сэтгэл маань баяртай болдог. 그 북치는 소년병이라는 그런 책이었습니다.
북을 치는 소년 병사. За тийм ээ одоо нөгөө бөмбөр цогтөг одоо залуухан одоо цэрэг гэсэн тийм ном байсан. 자, 미국 전쟁 때 있었던 За 겁니다. тэгэхээр тэр юу вэ гэхээр Америкийн одоо дайны үед болсон 이제 үйл 어린 явдал. 소년이 군대에 가게 된 겁니다. Нэг залуухан хүү цэрэгт татагдаад явсан байна. 근데 총을 잡을 수는 없으니까 북을 치는 겁니다. За тэгэхээр буу барих боломжгүй байсан учраас тэр үед бөмбөр цогтөг байсан 근데 байна. 포탄에 이렇게 부상을 입었습니다. За тэгтэл тэсрэг бөмбөгний улмаас ингээд бэртсэн байна. 그래서 그 막사에 와가지고 이제 그 치료를 해야 되는 겁니다. За тийм учраас одоо фронтдоо буцаж ирээд одоо эмчлүүлэх болж байгаа. 의사가 왔습니다. Эмч түүн дээр хурж ирсэн. 근데 그 의사가 유태인이었습니다. А гэтэл тэр эмч нь юдэ хүн байсан байна. 그 유태인 의사가 말합니다. Тэр юдэ эмч хүн хэлж байгаа. 너 이제 수술을 해야 된단다. Одоо чамд хагалгаа хийх болжээ. 근데 부상당한 사람이 많아서 마취제가 떨어졌단다. За тэгэд бэрцэн хүмүүст эндүү их байгаа учраас мэдээ алдуулах тариа дууссан. 여기 위스키가 있는데 이걸 먹으렴. Энд виски байна. үүнийг уучгаа. 그러면은 이 수술할 때 도움이 될 거라고. Тэгэх юм бол хагалгаа хийхэд багч гисэн тус болно. 이제 다리를 잘라야 되는 겁니다. Хөлийг нь тайрах ёстой болсон байна. 근데 그 소년병이 자기는 위스키를 먹지 않겠다고 말합니다. Гэтэл тэр залуухан хүү зэрэг би виски уухгүй гэсэн байна. 왜 안 먹냐고 물어왔습니다. Гү чи чинь яагаад уухгүй гэдэг байгаа юм бэ гэдгийг асуусан. 저는 어쩌면 이 수술을 하다가 주님을 만날지도 모릅니다. За магад энэ хагалгааг хийлгэж байгаад би эзэнтэй уулзах ч боломжтой байж болох юм. 근데 어떻게 술 냄새를 풍기면서 주님을 만나겠습니까? Гэхдээ тийм байхад чинь яаж арх өнөртүүлж гисэн би эзэнтэйгээ уулзах юм бэ гэж хэлсэн байна. 그렇게 말하고 수술을 아무 마취제도 없이 수술을 받은 겁니다. За тэгэж хэлээд ямар ч мэдээ алдуулах юм тариагүйгээр хагалгаанд орсон байна. 그렇죠. 우리는 언제 주님을 만날지 모릅니다. Гүнээрээ тийм биз дээ. Бид нэр хизээч хамаагүй эзэнтэй уулзах боломжтой. 어떤 모습으로 주님을 만날까요? Тэгвэл тэр үедээ ямар дүр төрхтэйгээр эзэнтэйгээ уулзах вэ? 우리가 가면 안 될 곳에 있다가 주님을 만난다면 부끄럽지 않겠습니까? Бид нэр очиж болохгүй газар очиж зогсон байж байгаа тэр газараас эзэнтэй уулзаж болохгүй үстэй. 우리가 다른 사람들에게 복음을 전하다가 주님을 만난다면은 얼마나 감사하겠습니까? Бид нэр бусдад сайн мэдээ тарааж байх үедээ эзэнтэй уулзах юм бол тэр үедээ ямар их талархмаар байх вэ? 결국 그 소년병은 죽었습니다. Эцэстээ тэр залуу дайчин үгсэн. 근데 그 유태인 의사가 그 소년병의 그 믿음이 너무나도 마음에 남아 있는 겁니다. Тийм учраас нөгөө юдэ эмчийн хувьд бол энэ залуу хүүгийн итгэл үнэхээр их сэтгэлд нь үлдсэн байна. 그 유대인 의사이기 때문에 예수님을 믿지 않습니다. Мэдээж юдэ эмч учраас Есүст бол итгэхгүй байгаа. 예수님을 지금도 아주 비난하고 예수님을 가까이 하지 않습니다. Одоо хүртэл тийм ээ одоо Есүсийг одоо шүүмжилж Есүсийг дагдаггүй итгэдэггүй. 유대인들은 평생 그렇게 배우거든요. Юдэчүүд бол бүхий л насаараа ингэж сурдаг байхгүй. 예수는 가짜 메시아라고. Есүс бол хуурамч месиа гэж. 근데 그 유태인 의사가 북치는 소년병의 말들이 기억에 남아 있다가 나중에 구원을 받는 내용이 나옵니다. Гэтэл тэр юдэ эмчид тийм ээ одоо тэр нөгөө бөмбөр зөгтөг байсан залуу хүүгийн ярьсан зүйлсүү сэтгэлд нь баян бодогцоор тэгж явсаар байгаа дараа нь аврагдсан гэж. 그 어린 아이가 한 영혼을 구원받게 하고 주님을 만난 겁니다. Тэгвэл тэр залуу хүү нэг сүнсийг авралт хүргээд тэгээд эзэнтэй уулзсан байна. 주님을 기쁘시게 하고 주님을 만난 겁니다. Эзнийг баярлуулад эзэнтэй уулзсан байна. 바울도 항상 그걸 힘썼던 겁니다. Илж Паул гэсэн үргэлжил үүнд хичээдэг байсан. 자, 우리는 어떻게 주님을 기쁘시게 할 수 있는지 잘 알고 있습니다. За тэгэхээр бид өхөн яаж эзнийгээ баярлуулах вэ гэдгийг бол сайн мэдж байгаа. 우리가 말씀을 가까이 할 때 주님을 기쁘시게 하는 겁니다. Бид өхөн үхтэйгээ ойр байх тэр үед эзнийг баярлуулж байгаа юм. 우리 육신을 쳐서 복종시킬 때 주님도 기뻐하고 계십니다. Бид өхөн махад цохилж дуулууртаа байлгах үед тэр үед эзэн ч бас хамт баярлж байгаа. 우리가 다른 영혼에게 복음을 전할 때 주님은 너무도 기뻐하시는 겁니다. Бид нэр бусад сүнснүүдэд сайн мэдээг тарааж байх тэр үед эзэн дэндүү баяр хөөртэй байдаг байна. 의인 99을 인한 기쁨보다 죄인 하나가 구원받는 것을 더 기뻐하신다고 말씀하셨으니까요. Зөвхт 99 хүнийг хараад баярлахаас илүү гэмт нэг хүн эргэж аврагдахад бүр илүү баяртай байдаг гэж тэр айлцсан юм чинь дээ. 주님이 무엇을 기뻐하시는지
우린 잘 알고 있습니다. Эзэн юунд баярлах вэ гэдгийг бид бүхэн сайн 반대로 мэдж байгаа. 성령께서 우리가 어떻게 할 때 근심하시는지도 우린 잘 알고 있습니다. За эсвэргээр бид нар юу хийх юм бол ариун сүнс дотор маань дэмэ санаа алдаж гутардаг вэ гэдгийг ч сайн мэдж байгаа. 그리고 우리는 잠시 후에 주님을 만날 겁니다. Дээрээс нь бид бүхэн хэсэгхэн хугацааны дараа эзэнтэйгээ уулзах болно. 이 땅에서의 삶은 지나갑니다. Энэ газар дээрх амьдрал бол ингээл өнгөрөөд дуусна. 사도 바울은 그것을 너무 잘 알고 있었기 때문에 조금도 눈을 돌리지 않고 주님을 바라보고 달려갔습니다. Илж Паул үүнийг дэндүү сайн мэдэж байсан учраас тийм ээ хормын төдийчнүүдээ тийм ээ алдалгүйгээр эзнийг их хараад амьдэрсэн. 바울은 말합니다. Илж Паул хэлж байна. 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘쓰노라. Тэмд ойрч холж түүнд таалагдахыг би хүсэж байна. 살든지 죽든지입니다. Юу вэ? Энэ нь амьдэрсэн ч вэ, өгсөн ч вэ гэсэн. 그게 바울의 마음이었던 겁니다. Энэ нь Илж Паулын сэтгэл байсан. 왜냐하면은 그 이유가 그 다음 구절에 있습니다. Яагаад гэвэл түүний шалтгаан нь дараагийн ишлэл дээр гарч байгаа юм. 자, 10절 같이 읽겠습니다. 10 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Учир нь хүн бүр муухч, сайнигч юу үлдснийхэн төлөө биеэрээ хариугаа авахаар бид бүгдээрээ Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирэх ёстой. 바울이 살든지 죽든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘썼던 이유가 여기 있는 겁니다. Тэгэлэр Илж Паул амьдрсан ч өгсөн ч дүүнд таалагдах гэж хичээдэг байсан шалтгаан нь энэ дээр гарч ирж байна. 선악간에 그 몸으로 행한 것을 받기 때문에 그렇습니다. Муухч вэ, сайнигч вэ юу үлдснийхэн төлөө хариугаа авах учраас тэгж байгаа. 구원받은 사람은 그리스도의 심판대 앞에 섭니다. Аврагдсан хүн бүхэн Христийн шүүх суудлын өмнө гарч ирнэ. 지옥 심판을 하는 곳이 백보자 심판대고 상급을 주시는 심판대가 그리스도의 심판대입니다. Там руу явуулах шүүх сэнти бол цагаан өнгөтэй агуу сэнти, харин одоо шагналыг тодорхойлох тэр шүүх сэнти бол Христийн шүүх судал юм. 자, 구원받은 사람은 모두가 그리스도의 심판대 앞에 서게 됩니다. Тэгэхээр аврагдсан хүн бүхэн бүгдээрээ Христийн шүүх судлын өмнө зогсох болно. 그리고 자신의 행한 대로 받게 돼 있습니다. Тэгээд өөрийнхөө үйлдэлсний дагуу хариугаа авах болно. 어떻게 행했는지 생각해 보셔요. Тэгвэл яаж үйлдсэн бэ гэдгээ бодож үзээрэй. 자, 그런데 지금까지 한 것은 바꿀 수가 없잖아요. Гэхдээ өнөөдрийг хүртэл одоо хүртэл хийсэн зүйлсийг нэгэнтэл өөрчлөх боломжгүй болчихсон. 다 지나갔으니까. Бүгд өнгөрчихсөн юм чинь. 그런데 우리에겐 아직 시간이 남아 있습니다. Гэтэл одоо бид бүхэнд цаг хугацаа хараахан байсаар байна. 이 말씀을 듣는 시간부터 아직 남아있는 시간이 있잖아요. Энэ үгийг сонссон энэ цагаас ахуулаад бид бүхэнд үлдсэн цаг байсаар байгаа үстэй. 그 시간을 자신의 영원한 모습을 위해서 우리가 투자해야 되는 겁니다. Тэгвэл энэ дэдгээр цаг хугацаануудаа бүгднийг өөрийнхөө мөнхийн одоо тэр хувь тавилангийн төлөө хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. 왜냐하면 다 자기에게로 돌아오기 때문에 그런 겁니다. Яагаад вэ? Тэгвэл тэр бүхэн өөрт чинь эргээд ирэх зүйл учраас тэгж байгаа юм. 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아야 됩니다. Бид нэр эзнийг баярлуулж амьдрах хэрэгтэй. 한 시간도 헛되이 흘려보내지 말아야 되는 겁니다. Ганц цагийг ч бид бүхэн хоосон дэмий өнгөрүүлэхгүй байх хэрэгтэй. 제가 가끔 선교사님들하고 전화 통화를 합니다. За заримдаа би сайн мэдээ тараагч нартайгаа уцаар ярьдаг. 전에 제가 전화로 물어봤습니다. За өмнө нь би одоо уцаар асуусан. 방학이 돼서 시골 집으로 간 청년들이 많은데 그 청년들이 지금 어떻게 지내고 있습니까? За амралт болоод одоо гэр орон руугаа хөдөө нутаг руугаа буцсан оюутнууд олон байна. Оюутнууд маань хэр яаж шухан амьдарч байна вэ гэж асуусан. 근데 말씀을 잘 안 하시는 거예요. Гэтэл сайн мэдээ тараагч нар нэг л сайн хариулж чадахгүй байсан. 제가 계속 물어봤죠. За би тэгэл тасралтгүй лавлаж асуусан. 이렇게 대답하시는 겁니다. Тэгсэн ингэж хариулж байгаа юм. 대부분 집에서 그냥 그 주를 위해서 아무것도 안 하고 그렇게 지내다가 방학 끝날 때 돌아가는 것 같습니다. Тиймээ дийлийнх нь бол одоо тэгэл гэртэл дэмий байж байгаа Дизний төлөө хийсэн юмгүй ингэж амралтаа өнгөрүүлж байгаа л буцаж явах шиг байна. 물론 그렇지 않은 청년들도 있습니다. За мэдээж тийм биш байгаа залууд биш байгаа. 자신의 미래를 위해서 준비해야 될 시간을 허비하는 경우가 많다는 겁니다. Өөрийнхөө ирээдүйн төлөө ямар нэгэн юмыг бэлдэх энэ цаг хугацааг дэмий өнгөрүүлж байгаа хүмүүс олон байна гэсэн үг.
학교 다니는 학생들에 대해서도 들어봅니다. За сургууль сурч байгаа одоо оюутнуудын талаар ч асуудаг. 열심히 공부 안 하는 거예요. Гэтэл тэр хүн сурагчнаар оюутнууд хичээлээ сайн хийхгүй. 자신의 미래를 위해서 전혀 준비하지 않는 거예요. Өөрийнхөө ирээдүйн төлөө ерөөсөө бэлтгэл 그냥 хийхгүй. 시간만 허비하는 사람들이 많다는 겁니다. Ингээл цагийг дэмэл өнгөрүүлээд яваад байгаа хүмүүс олон байна. 그건 주님을 기쁘시게 하는 게 아닙니다. Энэ бол эзнийг баярлуулж байгаа юм биш. 우리는 잠시 후에 주님 앞에 서서 심판을 받게 돼 있습니다. Бид хэсэгхэн хугацааны дараа эзний өмнө зогсоод шүүгдэх болно. 자기가 행한 대로 받는다라고 성경은 말씀하십니다. Өөрийнхөө үйлсний дагуу хариугаа авна гэж Библи бичсэн байна. 지옥에만 안 가면 되지. 이게 얼마나 어리석은 생각일까요? Тэгвэл там руу явахгүй бол болоо юм биш үү гэж байгаа энэ бодол ямар мунхаг бодол вэ? 구원 받았으니까 천국은 가니까 그러면 됐지 뭐 이렇게 생각하는 사람이 있다면은 그것은 마귀한테 속는 겁니다. Тэг аврагдсан юм чинь диваажн руу явна л үстэй. Нөгөө тэгвэл болоо юм биш үү гэж бодож байгаа хүмүүс бузар сүнсэнд мэхлэгдсэн байна. 마귀가 구원 받은 사람한테 이렇게 말할 거예요. Тэгэхээр бузар сүнс аврагдсан хүмүүст бол ингэж хэлэх 너 ба. 구원 받았잖아. Чи аврагдчихсан биз дээ. 그럼 됐지 뭐 천국 가면 됐지 뭐. Одоо болооч ингээл диваажн руу орж ийл бол тэр чинь болоо юм биш үү? 상급을 못 받으면 어때? Тэр шагналыг аваагүй л изээ авал гэж дээ. 지옥에 안 가면 됐지. Чи там руу яваагүй юм бол тэр чинь болоо юм биш үү? 그러면 또 마음으로 그것을 끄떡끄떡합니다. Тэгэх юм бол сэтгэлээр өнөөх үгэнд толгой тохиол. 그러면 됐지 뭐. Гэхдээ нэрэ тэгвэл болоо л үсттэй. 그게 하나님이 기뻐하시는 거겠습니까? Тэгвэл тэр бурхны баярлах зүйл үү? 하나님은 천국만 준비하신 게 아니잖아요. Бурхан ганцхан диваажин бэлдэжгээд байгаа юм биш байгаа ч. 천국의 영광까지 다 준비하고 주시려고 하는데 그걸 받을 사람이 그걸 준비하지 않는 거예요. Диваажингийн алдар суу хүртэл бэлдэжгээд өгөх гээд байх чинь өнөөхийг авах ёстой хүн өөрөө бэлдэхгүй. 마귀의 속삭임에 속으면 안 됩니다. Бузар сүнсний шивнэнд ерөөсөө хууртаж болохгүй. 주를 위해서 하는 모든 것은 다 자신에게로 돌아오게 돼 있습니다. Эзний төлөө хийж байгаа бүхий л зүйлс эргээд өөрт нь ирдэг зүйлс юм аа. 주님 오시는 날 우리는 그리스도의 심판대에 서게 됩니다. Эзэн ирэх өдөр бид өхөн Христийн шүүх суудлын өмнө зогсох болно. 심판의 내용이 뭘까요? Тэгвэл шүүх агуулга нь юу байх вэ? 예수님은 뭘 심판하실까요? Есүс эзэн юуг шүүх вэ? 한 가지를 심판하십니다. Нэг зүйлийг шүүх болно. 사랑을 심판하시는 거예요. Хайрын талаар шүүх болно. 하나님의 사랑에 합당하게 살았는지 그걸 심판하시는 겁니다. Бурхны хайранд зохистой амьдрсан уу үгүй юу гэдгийг шүүх болно. 율법은 사랑이죠. Хууль гэдэг нь хайр үздэй. 율법은 하나님의 명령입니다. Хууль бол Бурхны тушаал юм. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하라. 사랑 하나의 율법의 완성이 있잖아요. За тэгэлэр бурхан эзний хайрл, өөрийн хөршөө хайрл гэд энэ хайранд хууль тогтож байгаа. 그 사랑을 행했느냐 그걸 심판하시는 겁니다. Тэгэлэр энэхүү хайрыг үйлцсэн үү үгүй юу гэдгийг шүүж байгаа. 자, 하나님을 사랑했다면은 그러면 하나님의 말씀에 순종했을 겁니다. Бурхныг хайрладаг байсан бол мэдээж бурхны үгэнд дуулууртай байна. 하나님을 사랑했다면은 형제 자매들을 사랑해야 되는 겁니다. Бурхныг хайрладаг юм бол ахан дүүснараа бас хайрладаг юм. 하나님을 사랑했다면은 죄인들을 구원하기를 간절히 원하시는 그 하나님의 뜻을 순종했을 겁니다. Бурхныг үнэхээр хайрладаг юм бол гим нүгэлтнүүдийг аврахыг хүсэж байгаа тэр бурхны хүсэл дуулууртай амьдрсан байж таарна. 그 사랑에 대해서 심판하시는 겁니다. Ингэж тэр хайрын тухай шүүж байгаа юм. 형제 자매를 판단하는 건 사랑이 아닙니다. Ахан дүүснараа шүүмжлээд байгаа нь хайр биш. 말씀을 판단하는 건 사랑이 아니죠. Үгийг шүүмжилж байгаа нь хайр биш үстэй. 말씀을 전하는 자들을 판단하시면 안 됩니다. Үгийг тунхаглаж байгаа хүмүүсийг шүүмжилж болохгүй. 그게 작은 죄가 아닙니다. Тэр бол жижиг гим нүгэл биш. 형제 자매를 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것이라고 성경은 말씀합니다. Ахан дүүснараа хайрлана гэдэг чинь бурхныг хайрлаж байгаа хэрэг юм а гэж Библи хэлж байна. 형제 자매를 판단하는 것이
하나님을 판단하는 게 되는 겁니다. Ахан дүүснараа шүүмжилж байна гэдэг чинь Бурхныг шүүмжилж байгаа хэрэг болж байгаа. 로마서 14장입니다. Ром 14-р бүлэг байна. 로마서 14장 10절입니다. Ром 14-ийн 10 байна. 10절 같이 읽겠습니다. За 10 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Тийн атал та юунд ах トゥ гээ шүүн вэ? Бас та юунд ах トゥ гээ басамжлан вэ? Бид бүгдээрээ Бурхны шүүх суудлын өмнө зогсох болно шүү дээ. 자, 이 심판은 그리스도인의 심판을 말하는 겁니다. За тэгэхээр энэ нь одоо шүүлт гэдэг байгаа нь Христэд итгэгч нарын шүүлтийг хэлж байна. 아까 그 고린도후서 5장 10절에 있는 그리스도의 심판대를 말합니다. Тэгэхээр сая уншсан 2 дугаар Коринт 5-ын 10 дээр гарч байгаа Христийн шүүх суудлыг энэ дээр ярьж байна. 예, 구원받은 사람들이 받는 심판입니다. Аврагдсан хүмүүсийн одоо орох ёстой шүүлт байна. 11절도 같이 읽겠습니다. 11-р ишлэлийг бас хамт уншийе. Учир нь би амьд өвдөг өмнө минь сүгдэж хэл бүхэн бурхан дөчгөлнө гэж эзэн айлдж байна гэж бичигдсэн байгаа. 자, 하나님 앞에 무릎 꿇고 스스로의 혀로 형제 자매를 어떻게 사랑했는지, 어떻게 판단했는지 그걸 직접 고하게 돼 있는 겁니다. Тэгэхээр хүн бүхэн өөрөө өвдөн сүгдэж байгаад өөрийнхөө хэлээр тийм ээ ахан дүүс нараа хэр хайрлсан, хэр шүүмжилсэн ба гэдгээ хэлж өчнө гэсэн. 네가 어찌하여 내 형제를 판단하느냐? Юунд чи ах トゥ гээ шүүн вэ? 왜 형제를 업신여기느냐? Ах トゥ гээ юунд басамжлан вэ? 그것에 대해서 심판을 받게 돼 있는 겁니다. Үүнийхээ төлөө шүүгдэж байгаа юм. 12절에 이러므로 우리 각인이 자기 일을 하나님께 직고하리라. Тэгээд 12 дээр тиймхүү бидний хүн бүр өөрийнхөө тайланг бурханд өгөх болно. 형제 자매를 판단하고 업신여겼던 일을 직접 고한다는 겁니다. Тэгэхээр ахан дүүснараа шүүмжилж басамжилж байсан тэр бүх зүйлээ өөрөө тайлгнаж хэлнэ гэсэн. 13절 같이 읽겠습니다. 13 дугаар шиллэлийг хамт уншийе. Иймд цаашид бид бие биенээ шүүхэ болъё. Харин ч та нар ах トゥ дэ бүдрүүлгийн чулуу эсвэл саад дотгоор тавихгүй бай гэж шийдэх тун. 예수님이 이렇게 말씀하실 겁니다. Есүс эзэн ингэж хэлэх болно. 내가 하나의 계명을 주지 않았느냐? Би та нарт нэг тушаалыг өгөөгүй юу? 서로 사랑하라는 그 계명을 어찌 지켰느냐? Бие биенээ хайрл гэсэн тэр тушаалыг та нар хэрхэн сагсан бэ? 그걸 심판하시는 겁니다. Ингэж үүний талаар шүүж байгаа. 그걸 물으실 겁니다. Үүнийг асуух болно. 그때 우리 혀로 직접 자백하는 겁니다. Тэр үед бид өөрсдийн хэлээр өөрсдөө өчих болно. 우리가 판단했던 거, Бид нар шүүмжилж байснаа. 형제 자매를 미워했던 것, Ахан дүүснараа үзэн ядаж байснаа. 형제 자매를 업신여겼던 것, Ахан дүүснараа басамжилж байснаа. 그것을 고하게 돼 있는 겁니다. Тэр бүхнийг өчих болж байгаа. 주님이 주신 사랑에 어떻게 행하고 살았는지 사랑을 Тийм ээ. Эзний өгсөн хайрын өмнө бид нэр хэрхэн үйлдэж амьдэрсэн бэ? 자, 그래서 초대교회 형제 자매들은 형제 자매를 위해서 자기 목숨을 내놨습니다. Тэгэхээр анхны чуулганы итгэгч ахан дүүснэр нэг нэгнийхэн төлөө өөрийн амийг хүртэл өгч байсан. 예수님의 그 명령을 지키려고 Есүсийн тэр тушаалыг сахих гэж. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 그 명령을 지키기 위해서입니다. Би та нарыг яаж хайрлсны адил та нар ч мөн бие биенээ хайрлагтун гэсэн тэр тушаалыг сахихын тулд. 형제를 위하여 목숨을 버리면 이보다 더 큰 사랑이 없나니 그 말씀 때문에 그랬을 겁니다. Нөхдийнхөө төлөө амиа хөөс илүү агуу хайр байхгүй гэсэн тэр хуулийг тэр тушаалыг сахихын тулд юм. 그리고 또 한 가지 심판이 있습니다. За бас нэгэн шүүлт байна. 잠언 24장입니다. За сургаал дүгс 24-р бүлэг байна. 잠언 24장 Сургаал дүгс 24-ийн 11-р ишлэл байна. 11절 12절입니다. 11, 12 байна. 네, 같이 읽겠습니다. За хамт уншийе. Үхэл рүү туугдах хүмүүсийг, алагдах газрынхаа зүг гэлдэрх хүмүүсийг буцааж авчрахаас хойш бүү суу. Харагтун бид үүнийг мэдээгүй гэж чи хэлэх аваас зүрхийг чинь дэнслэгч анхаарахгүй гэж юу? Сэтгэлийг чинь хамгаалагч мэдэхгүй гэж юу? Тэрээр үйлсийнх нь хариу хүмүүнд өгөхгүй гэж юу? 자, 이 말씀은 우리가 너무도 잘 아는 말씀입니다. За энэ бол бид нарын үнэхээр сайн мэдэх үг байна. 우리 양심에 너무 찔리는 말씀입니다. Бидний мэс чанарт үнэхээр хатгагддаг үг байна.
사망으로 끌려가는 자를 건져주며 사륙을 당하게 된 자를 구원하지 아니치 말라. Өглөрөө төгдөх хүмүүсийг алагдах газрынхаа зүг гэлдэх хүмүүсийг буцаас явсархаас хойш бүүсөө. 우리 사랑하는 가족들이 죽임을 당하러 가고 있습니다. Бид нарын хайртай хүмүүс алуулахаар алагдах газрынхаа зүг явж байна. 마귀에게 끌려서 사망으로 달려가고 있습니다. Бозор сүмсэн чирэгдээ тэр үхэл рүү явж байна. 그들을 건져주라 그 말입니다. Тэднийг татан гаргаа гэсэн үг. 우린 변명하겠죠. За тэгэлэр бид өхөн өөрсдийгөө өмгөөлж магадгүй. 난 그걸 몰랐습니다. Би түүнийг мэдээгүй байж. 이렇게 빨리 오실지 몰랐습니다. Ийм хурдан ирнэ гэдгийг мэдсэнгүй. 이렇게 지옥이 끔찍한지 몰랐습니다. Там гэдэг нь ийм аимшигтай хэрцгий газар гэдгийг мэдсэнгүй. 그러나 하나님 앞에 변명은 통하지 않는 겁니다. Гэтэл бурхны өмнө өөрийгөө өмгөөлөх нь ямар ч хэрэггүй зүйл. 주님이 다 보시고 다 아신다는 거잖아요. Эзэн бүгдийг харж ирсэн, бүгдийг мэддэг байгаа юм. 그가 각 사람의 행위대로 보응하시리라. Тэрээр хүн бүрд үйлсийнх нь хариуг өгнө. 심판이 있다 그겁니다. Шүүлт байгаа гэсэн үг. 예수님이 그 죄인들을 사랑하셔서 행했던 걸 제자들에게 다 보여줬습니다. Есүс эзэн гэм нүгэлтнүүдийг хайрлаад үйлцэн бүх зүйлсээ шамнартаа харуулсан. 간음하다가 현장에서 붙잡힌 여인도 사랑하시는 모습을 봤습니다. Завхаарл дээрээ баригдаад тэмээ ирсэн тэр бүсгүй тэр эмэгтэйг хайрлаж байгааг тэгсэн харуулсан. 그 제자들도 그렇게 행했을 겁니다. Тэгвэл шамнарын жигсэн түүний дагуу үйлцэн байж таарна. 사도 바울은 주님을 기쁘시게 하기 위해서 전 세계를 돌면서 전 유럽을 다니면서 복음을 전했습니다. Илж Паул эзний сайн мэдээг тараахын тулд бүх Европ даяар тэмээ явсан сайн мэдээг тараасан. 우리 교회가 왜 전 세계에 복음을 전하겠습니까? Манай чуулган яагаад бүх дэлхийд даяар сайн мэдээг тарах вэ? 주님의 그 마음을 아니까. Эзний энэ сэтгэлийг мэддэг учраас. 주께서 우리와 함께 하시니까. Эзэн бидэнтэй хамт байдаг учраас. 원래 모든 하나님의 교회는 복음을 땅 끝까지 전하라는 그 명령을 받은 겁니다. Уул нь бол бүхий л чуулганууд газрын хязгаар хүртэл сайн мэдээг тараа гэсэн эзний тэр тушаалыг хүлээн авсан хэрэг юм. 주님을 가장 기쁘시게 하는 일입니다. Ээр бол эзнийг хамгийн их баярлуулдаг зүйл. 우리는 그 일을 해야 됩니다. Бид нар энэ ажлыг хийх хэрэгтэй. 우리는 멀리 가서 전도하지는 못합니다. Бид нар бол хол очиод сайн мэдээг тарааж чадахгүй байна. 그러나 이 몽골 땅 안에 있는 사람들에게는 복음을 전해야죠. Тэгвэл бид нар энэ Монгол газар нутаг дээр байгаа энэ сүнснүүдэд сайн мэдээг тараах хэрэгтэй юм байгаа үстэй. 지금도 한국에서도 지금 만나서 전도 못하니까 온라인으로 계속 전도합니다. Солонгосын өвчгсөн ялгаагүй одоо уулзаа сайн мэдээ тарааж чадахгүй байгаа учраас онлайн хэлбэрээр ингээл сайн мэдээ тараасаар байна. 매일매일 하루치씩 말씀을 보내주는 사람들도 있습니다. Өдөр бүр тиймээ сонсох ёстой үгийг ингээл явуулж өгдөг хүмүүс байна. 그렇게 해서라도 말씀을 듣는 사람들이 아직 있는 겁니다. За тэгээд ч болтгоо үгийг сонсож байгаа хүмүүс одоо хүртэл байсаар байна. 성경의 가장 무서운 명령, 가장 무거운 명령이 이 말씀입니다. За Библиэр гарч байгаа хамгийн хүнд хамгийн хэцүү тушаал бол энэ байна. 디모데후서 2-р Тимот ном 4장입니다. 4-р бүлэг байна. 디모데후서 4장 1절 2절입니다. За 2-р Тимот 4-ийн 1-2 байна. 같이 읽겠습니다. Хамт уншия. Би Бурхны болон амьд ба үхэгчдийг үзэгдэлт ба хаанчлалдаа шүүх Христ Есүсийн өмнө чамд чухалчлан захий. Үгийг тунхаглал цагаа олсон ч олоогүй ч бэлэн бай. Уужим сэтгэлээр сургаалаар синхрүүл зэмэл урамшуул. 자, 여기 하나님을 걸고 명령하고 있습니다. Энэ дээр бүр Бурхны нэрийг тавин 또 тушааж байна. 산자와 죽은 자를 심판하실 그리스도 예수님을 걸고 명령하고 있습니다. Амьд ба үхэгчдийг хаанчлалдаа шүүх Христ Есүсийн нэрээр энд бүр тушааж байна. 그의 재림과 그의 나라를 두고 엄히 명하고 계십니다. Түүний дахин ирэлт ба түүний хаанчлалыг тавин тиймээ бүр чухалчлан тушааж байна. 너는 말씀을 전파하라. Чи үгийг тунхаглал. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. цагаа олсон ч олоогүй ч үргэлж бэлэн бай. 이게 가장 큰 명령인 겁니다. Энэ бол хамгийн том тушаал байх бол. 어떻게 우리가 이 명령을 저버릴 수 있겠습니까?
Яаж бид бүхэн энэ тушаалыг хүсэр хаях боломжтой вэ? 이 명령을 순종하지 않으면서 어떻게 주님을 기쁘시게 할 수 있겠습니까? Энэ тушаалд дуулууртай байж чадахгүй байж бид бүхэн яаж эзнийг баярлуулах юм бэ? 자, 우리가 다 그리스도의 심판대 앞에 섭니다. Тэгэхээр бид бүхэн бүгдээрээ Христийн шүүх суудлын өмнө зогсно. 형제 자매를 판단하고 형제 자매를 업신여긴 것에 대해서 심판을 받습니다. Ахын дүүс нараа шүүмжилсэн, ахын дүүс нараа басамжилсныхаа хариуд шүүгдэх болно. 그리고 죄인들에게 복음을 전했는지 그 여부를 심판을 받습니다. Яг гин нүгэлтнүүдэд сайн мэдээг тараасан уу? Энэ асуудал дээр бас шүүгдэх болно. 그 일에 함께 했는지 그 여부를 심판을 받는 겁니다. Энэ бүх үйлсэд хамт байсан уу гэдэг тал дээр шүүгдэх болно. 그리고 심판의 결과가 있습니다. Тэгээд тэр шүүлтийн үр дүн гэж байна. 예수님의 말씀에 보면 상도 받고 해도 받는다고 돼 있습니다. Есүсийн үгнээс харах юм бол шагналыг чавна, хохирлыг ч үзнэ гэж байна. 영광도 받고 부끄러움도 받는다고 돼 있습니다. Алдрыг чавна, ичгүүрийг ч бас авна гэж гарсан. 그리고 그것이 우리의 것이 되는 겁니다. Тэгээд тэр нь бид бүхнийх болж үлдэнэ. 상을 못 받더라도 우리는 우리의 사랑하는 사람들에게 복음을 전해줘야죠. Гэхдээ шагнал авдаггүй маа гэсэн чи бид нэр өөрсдийнхээ хайртай хүмүүст сайн мэдээг тараах хэрэгтэй үстэй. 우리 부모님이 지옥에서 불에 타고 계실 지옥에 들어가서 불에 타는 것을 어떻게 상상이나 하겠습니까? Гэхдээ эцэг их маань галдаа тамд орчихсон тарчилж байгааг бид нэр хэрхэн төсөөлж чадах юм бэ? 내 사랑하는 가족들이 영원한 심판에 지옥에 떨어지는 것을 어떻게 보겠습니까? Хайртай гэр бүлийнхэн маань тэр мөнхийн тамд хаягдчихсан байгааг бид нэр яаж харах юм бэ? 상을 안 주신다고 해도 우리는 그 일을 해야 되는 겁니다. Шагнал өгөхгүй гэсэн ч бид нэр тэр ажлыг хийх л хэрэгтэй. 자, 이제 그 날이 가깝습니다. Одоо энэ өдөр ойр ирчгээд байна. 주 예수 그리스도의 날, 심판의 날이 우리 앞에 다가오고 있습니다. Есүс Христийн өдөр буюу тэрхүү шүүлтийн өдөр бидний өмнө ойр ирчгээд байна. 우리가 주님처럼 변화될 겁니다. Бид бүхэн эзэн шиг өөрчлөгдөх болно. 그러나 우리가 이 땅에서 행한 것에 대해서 심판을 받게 될 겁니다. Гэхдээ тэр үед бид бүхэн энэ газар дээр үйлснийхэн дагуу шүүгдэх болно. 어떤 사람은 면류관을 받겠죠. Зарим хүмүүс нь титмийг авах болно. 그러나 어떤 사람은 부끄러움을 받을 겁니다. Гэхдээ зарим хүмүүс нь ичгүрийг хүртэх болно. 디모데후서 4장 6절부터 8절까지 같이 읽겠습니다. За 2 дугаар Тимот 4-ийн 6-аас 8 хүртэл хамт уншийе. Учир нь би хэдийнэ ундаан өргөл мэт асгагдаад явах цаг минь иржээ. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан, итгэлээ сагсан. Урд минь зөв байдлын тэтэм надад зэхэгдсэн байна. Зөвхт шүүгч эзэн намайг тэр өдөр зөвхөн намаагч биш, түүний үзэгдэхийг хүсэгч бүгдийг бас түүгээр шагнах болно. 자, 우리는 바울 신앙의 원리에 대해서 오늘 같이 생각을 해봤습니다. За өнөөдөр бүгдээрээ Илж Паулийн итгэлийн зарчмын талаар хамтдаа сурлаа. 바울은 눈에 보이는 것을 이 땅이 잠깐이라는 것을 잘 알고 있었습니다. За Илж Паул бол энэ газар дээр байгаа энэ нүдэнд үзэгдэж байгаа юмс төр зөөрөх гэдгийг сайн мэддэг 눈에 байж. 보이지 않는 영원한 것을 보고 있었습니다. За нүдэнд үзэгдэхгүй байгаа мөнхийн зүйлсийг тэр хардаг байж. 그리고 믿음으로 살았습니다. Тэгээд тэр итгэлээр амьдардаг байж. 거하든지 떠나든지 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘썼습니다. Ойр байсан ч хол байсан ч эзэнд таалагдах хүн болохыг эрмэлзэж хүсдэг байж. 주님을 만날 날을 그날을 준비하며 살았습니다. Эзэнтэй уулзах өдөртөө бэлдэж тэр амьдардаг байж. 심판대에서 정말 주님께 상을 받기를 간절히 원했습니다. За шүүх суудлын өмнө эзнээс шагналыг авахыг тэр үнэхээр хүсдэг байж. 주를 기쁘시게 하는 자 되기를 힘썼다고 돼 있습니다. Тэрээр эзэнд таалагдах хүн болохыг хичээдэг байсан гэж гарсан байна. 그리고 이제 말하는 겁니다. Одоо ингээд энэ дээр хэлж байна. 이제 내가 주님을 만날 때가 됐다. Одоо би эзэнтэй уулзах үе болчихлоо. 내가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마쳤다. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, замаа дуусгасан. 그리고 믿음을 지켰다. Тэгээд би итгэлээ сахисан. 이제 후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되어 있을 것이다. Одоо урд минь зөв байдлын тэтэм надад зэхэгдчихсэн 그걸 байна. 보고 있었습니다. Түүнийг харж байсан байна. 아마 기쁨으로 그 돌 위에 목을 댔을 겁니다. Магадгүй үнэхээр баяр хөөртэйгээр тэр чулуун дээр хоолойгоо тавьсан байж таарна. 바울의 눈앞에는 주님이 보였을 겁니다. Паулийн нүдний өмнө одоо эзэн харагдсан байж таарна. 스데반이 돌에 맞아 죽을 때 주님이 벌떡 일어나셔서 스데반을 맞이해 주신 것처럼 Стефан чулуугаар чулуудаж үхэж байх үед Стефан
Стефаны нүдний өмнө эзэн тиймээ босож зогсоо түүнийг хүлээж авсантай адилхан. 바울이 목 잘릴 때도 아마 주님을 봤을 겁니다. Илж Паул хоолоогоо хэрчүүлэх үед магад бас эзнийг харсан байж таар. 그리고 지금 바울은 우리를 보고 있을 겁니다. Тэгвэл одоо Паул бид бүхнийг харж байна. 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자들도 나처럼 살았으면 좋겠다. 그런 의미잖아요. Зөвхөн намайг ч биш түүний үзэгдхийг хүсэж байгаа тэр бүх хүмүүс над шиг ингэж амьдраасаа түүнийг хүсэж байгаа үстэй. 우리도 바울처럼 살았으면 좋겠습니다. Тэгэхээр бид бүхэн жигсэн Паул шиг амьдраасаа гэж хүсэж байна. 바울처럼 우리도 믿음을 지키고 그리고 면류관을 받았으면 좋겠습니다. Паул шиг итгэлээ сахиад тэгээ бүгдээрээ титмийг хүртээсэй гэж хүсэж байна. 주님 곧 오십니다. Эзэн тун удахгүй ирнэ. 그 주님 앞에 우리가 설 때 기쁨으로 섰으면 좋겠습니다. Тэр эзнийхээ өмнө бүгдээрээ зогсохдоо баяр хөөртэйгээр зогсоосай гэж хүсэж байна. 기도드리겠습니다. Залбирцгаая. 주님, 그 옛날 사도 바울이 주님 앞에 행했던 마음을 우리도 갖게 해 주시옵소서. Эзэн минь тэр дээр үед Илж Паул таны өмнө үйлдсэн тэр сэтгэлийг бид бүхэн өөртөө олж авахд туслаарай. 참으로 이 세상이 잠시 후에 없어지는 것을 우리가 잊지 않게 해 주시옵소서. Үнэхээр энэ дэлхийн ертөнд сэсгэн хугацааны дараа устж алга болох зүйлсээ гэдгийг үнэхээр ойлгож ухаарахад туслаарай. 보이지 않는 영원한 천국을 우리도 바라볼 수 있게 해 주시옵소서. Харагдахгүй байгаа diwaajин бид бүхэн үнэхээр найдан хараад амьдрахад туслаарай. 주님 오실 때 그 나팔 소리에 우리가 변화될 것을 우리가 소망하게 해 주시옵소서. Эзэн ирэх үед тэр бүрээн дуунаар бид бүхэн өөрчлөгдөнө гэдгээ хүсэн найдахад туслаарай. 그날까지 우리에게 남아있는 시간들을 헛되이 보내지 않게 해 주시옵소서. Тэгэхээр тэр өдрийг хүртэл өөрсдөө үлдсэн эдгээр цаг хугацаагаа хоосон өнгөрүүлэхгүй байхад туслаарай. 살든지 죽든지 주를 기쁘시게 하는 자 되게 해 주시옵소서. Амьдрсан ч өгсөн ч эзнийг баярлуулдаг хүн болохоорой. 사도 바울처럼 우리도 주님의 심판대에서 상급과 영광을 받기에 합당하게 해 주시옵소서. Илж Паулийн адил бид нэр эзэн таны шүүх суудлын өмнө алдар магтаалыг авсан хүн болж чадхад туслаарай. 이 말씀이 우리의 귓전을 스치고 지나가지 않고 우리 마음판에 새겨지게 해 주시옵소서. Эдгээр үгс маань чихийг маань хангинуулаад өнгөрдөг үгш харин сэтгэлийн гүн сийлэгдэж чадхад туслаарай. 이 코로나의 어려움 속에서 시험을 당하는 형제 자매들을 붙잡아 주시옵소서. Энэ коронавигийн үед сорилтонд ороод хүнд хэцүү байгаа ахын дүүс нарыг маань та зууран бариарай. 육신과 죄악과 싸워 이길 수 있도록 힘을 주시옵소서. Махад болоод гим нүглийн эсрэг тэмцэн ялахад хүч чадлыг өгөөрэй. 우리의 마음에 주님을 향한 사랑으로 굳은 결심을 할 수 있게 해 주시옵소서. Бид бүхэн эзэн таныг хайрлсан зүрх сэтгэлээр сэтгэлдээ бат шийдвэрийг гаргахад та туслаарай. 우리를 지켜 주시옵소서. Бид бүхнийг сахин хамгаалаарай. 하나님의 사랑하시는 아들 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드렸습니다. Бурхны хайртхүү Есүс Христийн нэрээр хичээнгүйлэн залбирлаа. 아멘. 아멘. 예, 찬송가